Karong adlaw di ami karon sa Dumurog Esperanza. So ni ami dapin sa baybay kay mga ligo na pud ni akong mga bata. Ganahan kuno sila maligo og dagat. So maayo okay la kay kani siya duol ra man pud ni sa amua. So dili pareho sa katong unang adlaw lugar nga among gingadtuan nga kinahanglan pa namong mobiyahe og layo. So dire dili nami mobiyahe kay duol ra man. Pila lang ka minuto abot na dayon mi og baybay. Nya ang nakaayo lang po dire kay wala siya entrance fee. So meaning makapakuan gid mi dire, walay bayad-bayad. So limpyo man pud siya kung makita nato tin-aw ang dagat nya nindot siya kaliguan. And mas maayo pud nga panahon kay wala pa ni kabo-kabo ang habagat no. Kaya wala pa gid siya bawd. Kaligo kapag inani nga panahon no. Kay kainit niya kaayo ay. Kung nag-astringent pa ko wa na napayok na ning akong hitsura. May lang gani ka, way panahon nga mag-astringent kay busy sa pag-alaga sa bata. Pero bilang inahan, bisag unsa pa na diha nga kainit, ato na lang ging agwantahon ang importante malipay atong mga anak, mag-enjoy atong mga anak sa ilang gibuhat, sa ilang pagkaligo diri sa dagat. So ganahan na lang ko nga magsige og tanaw-tanaw nila. Kay di man po ko habit pud makaligo, kay ang akong batang gamay di pud usahay mo pabutang. Mahadlok pud sa tubig. Kahing murag hintagam na siya dito sa kalasangan. Kaya dinhi murag dili gid siya diri magpabutang na. Mapareho na po ko ani ron dito sa kalasangan nga gusto pa unta gid ko maghumol-humol sa tubig pero wa na lang gid ko. Kaya nga akong batang gamay di na magpabutang. So lisod po ning naatay batang gamay no. Kay ug naatay gustong buhaton murag dili nato mabuhat. So sa pagkakaron hala makontento lang isa ko panan-aw sa akong mga batang nangaligo. Malipay tawas sila, ma-enjoy sila. Mao man ay pinaka-importante, ang ma-enjoy sila. Bahala na wala mi dang baon. Sa tinuod lang wala mi nagbaon karon kay duol ra man pod unya, di man pod mi magdugay. Ayo gani kay nagpabutang akong bata kaya nakaligo gid ko. So bisag kadali lang no, okay lang malipay na ko ni ana. Bisag igor ako mo tusmaw og kadali. Hala, karon no ako na ni silang ipagdapag uli pero hala ay murag wa ko nila mabati ay dili sila siguro gustong mo uli ay gusto pa gid nila maghumul-humol diri sa dagat ay